Well, for me, yes, different generations can have a distinct perspective on pop culture due to their unique experiences, values, and culture references that influence their preferences and attitudes towards popular culture. Pop culture, it defines yung mga beliefs ng isang tao have a huge impact in themselves. So, kumbaga, ay man siya totally mag-shape them. It depends minsan. So, as a teenager, madami po talaga tayong experience and mga personal experience about sa trend today. On how we communicate with others is parang makisama din sa trend. So, on my experience, ang trend na talagang may band ako ngayon is TikTok. It's an app, pero sa TikTok kasi, it's how we communicate with others sa paraan na you share your personal thoughts, you share your feelings. Kung hindi mo kayang i-vocal, pwede ka mag-video, mag-lip sync ng mga sad if ever na dramatic ka ng 2 AM. Yun po. So, yun po. Siguro iyota. Kumbaga sa pop culture, di ba ang sabi mo itong napapanahon ngunyan? Baman kang pop culture ninda sa pop culture ta sinda passive ta kay kwanta kayang ang tao ta or community ta is active gabos kita nag-grow gabos kita nagtatrabangan pa. Mostly baga ning ang prime kang tao is nasa adulthood. And dumansinda mostly ang mga childhood, ang mga ninda, memories and kumaga ang mga pop ninda, dumanag si core memory ninda yaon duman. Siguro difference kasi ang prime ninda, kunyari na pang 1980s, tas ang prime tango niyan 2030, nagkakaiba. In a way na they naman ninda kayang makisabayan.